হ্যালো বন্ধুরা, ঘরকন্না ব্লগে আপনাদের আরও একবার স্বাগত। এই হচ্ছে আমাদের দুপুরের খাওয়া। ভাত, কলমি শাক ভাজা, আলু ভাজা, ঢেঁড়স ভাজা, টমেটোর চাটনি, মিষ্টি, দই আর হচ্ছে পনিরের তরকারি আর একটু স্যালাড কাটবো। এই যে শশা কেটে রেখেছি। এখনও চতুর্দশী ছাড়াইনি, তাই ওর বাবা বলেছিল যে মাছ রান্না করতে, কিন্তু ছেলে বলল না, চতুর্দশী যতক্ষণ শিব চতুর্দশী ছাড়াবে ততক্ষণ নিরামিষই খাবো। তো এই বিকেলবেলা পাড়ায় খিচুড়ি ভোগ আছে, তো রাতে আর কিছু রান্না বান্না করবো না, রাতে ভোগই খেয়ে নেবো। তো চলো বন্ধুরা, দেখি ছেলে খেয়ে কী বলে। এই হচ্ছে আজকে টোটাল দুপুরের খাবার। এখন খেয়ে বলবে কি আছে খাবারে, কোনটা কি টেস্ট হয়েছে। একটু ডাল হলে ভালো হয়, কিন্তু ডাল আর আছে করিনি। ডাল থাকলে ডাল থেকেই যায়, 2-3 দিন ধরে আমাকে ডাল শেষ করতে হয়। পনিরের তরকারিটাও বেশি ঝোল করিনি, মাখা মাখাই করেছি। ঠিক আছে, থাকবো যা। আসো বাবু বাবু, দই আছে তো। ভাত খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, বাকি আছে মিষ্টি, পনির আর দই আর আমসত্ত্ব, চাটনির আমসত্ত্ব। अगर पोकेमॉन इस तरह विकसित हुआ तो वो अपने पहले के रूप में भी वापस आ सकता है। कैसे पहले जैसा बनेगा? क्या बात है? आगे का विकास विकसित होने के बाद बात साफ है, सारे पोकेमॉन हमारे हैं। उन्हें पकड़ने का टाइम हो गया है। ये तो वही पोकी है जिसने हमें पकाया था। तो सबसे पहले हमें इस पर ही अपना रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च के लिए तैयार हो जाओ। तुम जरा साइड में खड़े रहो, ये रिसर्च कमजोर लोगों के लिए नहीं है। शुरू करें। ये हमारा शिकार नहीं था, पर चलेगा। उन्होंने कहा था कि गाचो का भी मेगा एवोल्यूशन हो सकता है। जो हाथ लगा है उसे लेकर निकल लो। गाचो, हम चाहते हैं तुम हमारे पास चलो। ये तो गाचो की आवाज है। হ্যাঁ, শেষ কর। হ্যাঁ, আর দেখা যাচ্ছে না। বাই বাই।